O channel je topic rono tui kok sajaka amono kaisa sengjaknai mani eba educational purpose nei wansogina di invest khaina sekang sinai dongnai borokni eba kebo financial advisor by kok salai eba bujui invest khaidi hambai Top 10 multi-bigger stock last 10 year. Aw takote bohorok thanai 10 bosoro bo company ni bo stock investor no kabang kok rang kipli reka yakaba kabang kok return generate khlai reka awa hai 10 ta company no tui sungtini salainai to lamsokon no an YouTube channel rang puisao o channel ang investment mutual fund tai share market no tui nai video khlaio norok bo mo hai video no nainamo sungkhai ba interest tongkhaba ani channel lo faidi subscribe khlaidi tai video name no yagulo sajakhaba channel lo like tai share khlaidi oro multi-bigger ni kok use khaman karon gangke sung jepro bank rogo recurring khlaio fixed deposit dubo apro sung ruprono saimano je 5 বছরনি pore yakaba 10 বছরনি yagulo sung busu jotoi rang kipli manai ke bojori recurring o boy khlage angke sung khlaiprono saimano ba sungni benao je anu busur interest na nei tako nga sung saimano kono bank o fixed deposit kangke 7% dubo ba recurring khlage angke 7.50% dubo ba 8% dubo tako mane sung jepro recurring khlaio ba fixed deposit dubo afrono sung saimano je 5 বছর বা 10 বছরনি pore sung busuk average return manai nei tako fiaba stock market hongka am haya nung je kono share ni stock rang invest khake angke 10 বছরনি pore ba 20 বছরনি pore busuk rang kipli mano aboni kono sure koriba nung asuk rang kipli mano abono nung imagine thaimang laktako ঠিক ab haikono tini sung 10 ta stock no tui salani je 10 ta stock thanai 10 বছरो investor no asuk rang return ri rekha je borok bomno wan sumani yatako ba normal borok ta mane oro normal borok mane sung angma ke sarmo sungo je jara share market be kono link ri share market no tui nei kono khoj khobor nar gya mane sini kono interest koi tako amno sung oro share market ne tui samani baro normal borok ang hai nang hai jara rok tako ama hai borok rong bagai oro bisas khani belain tugo je share market 10 বছর বা 20 বছর kaham stock nangke busuk jorti brongno rang ganang khairiman yakaba bujoti rang kabang kifili riman nga ama hai 10 ta company no tuino sing tini salainai ta ko je busu joti borok investor no rang kifili rika sungoro 10 বছরনি period no ronai ta ko romdi 2009 ni December mas ni 31 tarik ko nang jori rang 10000 invest khake angke nini tausa jora mane 2019 ni 30 December jora ni rang busung khamo amnon sung hisab khlai phunai ta ko orang te kaisa no kok saina musungo kunu company no stock no jepon nang payo a company ni price jodi ulo bari thang angke nang pai mane yagulo bari thang angke abuni benefit nang mano plus company kabama company tongo je company wasi split bo khlayo share bonus borbo plus dividend borbo tako ang tinin video split khaimani bonus ramani ba কোনো শেয়ার ডিভিডেন্ড মানে আপনি খবিয়া শুধুমাত্র শেয়ার ni je price koi diba a price ni hisab no sung tin rom nai tako emnake split tamno hon dividend tamno hon yakaba bonus tamno hon omno tui ang ani channel already kaise video khlai rika a video no nainam sung angke ang ani channel ni description ni tolao a video ni tako link rirwana abno naikhang norok split tamno hon bonus tamno hon yakaba dividend tamno hon abno rok kamke saimanai tako to faiding ke sung kaise ka slaina Number 10 stock ni bumangkha Ajanta Pharma stock 2009 ni 31 December o bini share price tomani 15 টাকা 76 পয়সা nang afro jori 10000 euro invest khake angke nang share mangkhamo 635 ta prai gatabok 2019 ni December 30 tarik o share ni dam angkha 962.5 পয়সা gatabok 962.5 পয়সা bai 635 no into khlake angke pron khake angke sung nukja khawar 6,10,901 টাকা 75 পয়সা মানে nang 2009 ni 31 December o 10000 euro invest khake angke tab sojora nang o share no phalioi ton kangke hot khlai ton kangke 10 বছর yagulo mane 2019 ni December mas ni 30 tarik jora ni rang ta hujora bari khamo 6,10,901 টাকা 75 পয়সা থানাই 10 বছর অজন্তা ফার্মা 6004.38% রিটার্ন দেখাটা ইনভেস্টার হনো তো তাবো নাম্বার 9 স্টক নিবো মংখা Symphony Limited 2009 31 ডিসেম্বর ও শেয়ারনি প্রাইস টমনি 18 টাকা 36 পয়সা কে আপন নং 10000 ইনভেস্ট খাইকে আঙ্কে নং শেয়ার মাংখামো প্রায় 545 টা 2019 নি 30 ডিসেম্বর জরা ও শেয়ারনি প্রাইস বাড়ি বংখা 1153.75 পয়সা tabuk 545 by
1153.75 ইন্টু খাইকে আঙ্কে বছর ফাইকে 6,28,401 টাকা মানে নों 10 বছর ইনভেস্ট খাইনাই তা হুজরাতন খাঙ্কে নিনি রাংনি বেলুং খামতাবুক 6,28,401 টাকা ইঙ্গা थानाय 10 বছর বিনি রিটার্ন পার্সেন্টেজ সংখ্যা 6,185.75% जों थानाय सिनि नम्बर 8 स्टक नं बुंखो रिलेक्सो फुटवेयर अमर जुदास नामनाय कम्पानी 2009 नि 31 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस दमानि 9 टाका 60 पैसा नङाफोर 10,000 इनभेस्ट खाके आंके शेयर मांखमो प्राय 1,041 टा ताबो 2019 नि 30 डिसेम्बर ओ शेयर नि दाम खा 613 टाका 613 बाय 1,041 नो इनटु खाके आंके नि दाम बसो फाइका 6,38,133 टाका माने थानाय 10 बছर 6,285.42% ब इनभेस्टर नो रिटर्न रेखा थाको नम्बर 7 स्टक नो बुंखा आरमान फाइनेंशियल सार्विस लिमिटेड 2009 नि 31 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस दमनि 8 टाका 85 पैसा नों 10,000 इनभेस्ट खाके शेयर मांखामो प्राय 1130 टा ताबो ओ शेयर नि दाम माने 2019 नि 30 डिसेम्बर जरा ओ शेयर नि दाम खा 636 টাকা 25 পয়সা এটাও 1130 বাই 636.25 পয়সা ন ইনটু খাইকে আঙ্কে বছর রাং ফাকিয়া 7,18,962 টাকা থানায় 10 বছর বনি রিটার্ন পার্সেন্টেজ সংখ্যা 7,089.27% আগলানি সংসিনি নাম্বার 6 স্টক বুমঙ্গাঙ্কে এস্টর পলিটেকনিক লিমিটেড ডিসেম্বর 31 2009 ও শেয়ারনি দাম তমনি 14 টাকা 42 পয়সা 10,000 इनभेस्ट खाके आंके नों कयटा शेयर माखामारो प्राय 693 टा ताव बिनि शेयरनि दाम बसुक 1168 टाका 55 पैसा ताव अपनो जों इनटु खाके बसुक फाइनाय 8,09,805 टाका 15 पैसा थानाय 10 बছर बिनि पार्सेंटेज रेट नखा 8,005.92% नम्बर 5 नि स्टक नि बुंखा भारत राशन लिमिटेड 2009 नि 31 डिसेम्बर बिनि प्राइस तमनि शेयर नि प्राइस तमनि ताको 74 टाका 5 पैसा गाफोर 10,000 नों इनभेस्ट खाके आंके नों कयटा शेयर मांखमो प्राय 135 टा ताबो ओ शेयर नि दाम चलै दङ 2009 नि 30 डिसेम्बर ताको 6,247 टाका 80 पैसा ताबो 135 बाय 6,247 टाका न इनटु खाके आंके बस फाइनाय 8,43,345 टाका थानाय 10 বছর ববুজ অতি রিটার্ন লেখা 8,337.27% नम्बर 4 स्टक बुंखा साफारी इंडस्ट्रीज 2009 नि 31 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस निखा 7 टाका 26 पैसा 10,000 इनभेस्ट खाके आंके नों शेयर माखाम कयटा प्राय 1377 टा ताबुक 2019 नि 30 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस थाका 633 टाका 45 पैसा ताकबनो जों 1377 बाय 633.45 पैसा ने इनटु खाके बसो फाइका 8,72,260 टाका 65 पैसा थानाय 10 বছর রিটার্ন বছর রেখা পার্সেন্টেজ তালাং আঙ্কে 8,625.21% नम्बर 3 नि स्टक बुंखा बाजाज फाइनेंस 2009 नि 31 डिसेम्बर बिनि प्राइस दमनि 32 टाका 3 पैसा 10,000 इनभेस्ट खाके आंके नों कयटा शेयर मांखमारो प्राय 312 टा ताबुक शेयर नि दाम बसो चलै दं 2019 नि 30 डिसेम्बर 4,237 टाका ताव 4,237 बाय 312 इनटु खाके बसु रां फाकिया 13,50,024 टाका थानाय 10 বছর ब 13,131.16% ब रिटर्न रेखा बिनि इनभेस्टर रंग नम्बर 2 नि स्टक नि बुंखा कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड 2009 नि डिसेम्बर 31 तारिख ओ शेयर नि प्राइस दंनि मात्र 1 टाका 65 पैसा और नों 10,000 इनभेस्ट खाके आंके कयटा शेयर मानखमो प्राय 6,060 टा शेयर 2019 नि 30 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस संख्या 305 टाका ताव शेयर बाय प्राइस नो इनटु खाके आंके बसु फाइनाय संताबो और नुकजाखा 18,48,300 टाका थानाय 10 বছর বুঝ অতি রিটার্ন লেখা 18,381.82% फाइनली जों नम्बर 1 स्टक फाइपाखिया स्टक नि बुंगाके अवंती फीड्स 2009 नि 31 डिसेम्बर बिनि प्राइस दमनि मात्र 1.66 रुपीस आफ्रो नों 10,000 और इनभेस्ट खाके आंके कयटा शेयर मानखमो प्राय 6,024 टा ताबुक 2019 नि 30 डिसेम्बर ओ शेयर नि प्राइस थाका प्राय 570 टाका ताबुक 570 बाय 6,024 नो इनटु खाके आंके बसु मानखरो 34,33,680 टाका
थानाय 10 বছর bo bini investor no boso return rakha 34,200% bo bini investor no return dir kata हेंकर जों 10,000 हिसाब खालाय दङ आफुरकेव जुदि 1 लाख रक इनभेस्ट खागे आंके बिनि रिटार्न नि जे रांटा तेव बान खामताको भिडियो नि पुले फाइसों नांगन साका ओ जे रिटार्न मामानि ओ रिटार्न जों डिविडेंड स्प्लिट मानि ते बोनास रमने आबरनो खबलिया आबरनो खब कांके ओ रिटार्न जे एमन किन्तु तेव बारि थानाय ताइ हिमालय थानाय 10 বছর ओ जे 10टा कंपनी साका गोबां मा जन बरक स्प्लिट खायके बोनास बरका ताइ डिविडेंड वर खाताको गाबन बागै नाय अम किन्तु मिनिमाम से जदि डिविडेंड दङ बोनास रनते स्प्लिट न खब कांके ओ जे अमाउंट अम तेव बारि थानाय ताको अम मिनिमाम आसमांका मैक्सिमाम किन्तु तेव दङ आबन बागै नाय शेयर मार्केट कोनो एकटा काहाम शेयर जदि नों लंग टार्म बागै इनभेस्ट खागे आंके रिटार्न और नों वन सुमान सेवन तेव गोबां को और मानानि चान्स दङ ताको तां हिमालय ओ जे स्टक रं फुनो का बेबां कुबुय नर निजेबो गुगल सार्च खायने मानो एनएससी नि वेबसाइट थां मानो मानि कंट्रोल एप्स थां मानो गामा जागान थाङै नर निजेबो ओ जे रिटार्न नि जे अमाउंट करिबा आम नरबो चेक खायने मान ताको गखा खलाय तिनि न भिडियो न नायनाय नर के हसले साइमन kana हनै भिडियो न नाय नर जदि के साजा खबा भिडियो न लाइक खायदि शेयर खायदि ताइ अमा हाइतेबे भिडियो नायने बागै नाय आनि चैनल सब्सक्राइब खायनादि तो तिनि बागै आसु न मालाय फैनाय म हाइते कैसा कटाल भिडियो